Mga buhing santos, welcome sa atong CFD Das Catholic Faith Defenders Defend Against Satanism. Nining higayuna karon sa ato ang Trinitarian Millennial Training Center. Nining special course nga atong pagaisgutan ang Christian Kingdom. Naung sa ba kining Kristohanon nga gingharian? Mo kini ang halahom one course kini og ilabihan kini kahalahom millennial documentary discussion. Nining higayuna karon atong panugkaron nga niadtong tuig 600 years before Christ. Panahon yun ni Hari Nabucodonosor sa Babylonia. Si Propeta Daniel mitagna nga ang Dios motukod sa iyang gingharian niining kalibutan. Now, how come nga gipanagna man kana ni Propeta Daniel? Gumikan sa damgo ni Hari Nabucodonosor, ang hari sa Babylonia. O kanang Babylonia mao na ang sentro sa Mesopotamia nga mao ang Iraq. Ug mao kana ang unang labing ngilngig nga empire sa niadtong mga panahona. So, niadtong igayon na si Hari Nabucodonosor nagadamgo ug wala diyoy nakahubad siyang damgo. It was only Prophet Daniel. Ug yun sa paghubad ni Prophet Daniel, nagaingon nga dunay upat ka mga gingharian. Ug ang unang gingharian mao ang iyang dumala ang Babylonian Empire, malumpag kana sa laing gingharian. Natuman kana. It was the Persian Empire. Mao kana ang kinakaraanan nga nasod sa kalibutan. Din mao ang Persia. Ang Persia mao ang Iran. Unya gitagna usab nga ang ikaduhang gingharian malumpag sa ikatulong gingharian. Ug kana natuman mao ang Macedonian Empire that covers the kining Greek leadership mo si Alexander the Great mo nagdumala niini. So Macedonia, which includes Greece. Unya giingon nga ang ikatulong gingharian malumpag sa ikapat nga gingharian. Ug natuman kana kay ang Roman Empire, ang Roma sama na sa Bohol, sakop sa Italy. So ang Roma mao'y sentro sa imperyo o gilamon ang tibuok Europe ngadto na sa Africa ug ingon na usab kabahin na sa Asia. Grabing dako ug ngilngig ang Roman Empire. Ug busa diha sa Daniel 2:44 nagaingon si Propeta Daniel nga ang Dios magatukod sa iyang gingharian. Ug diha sa pagtukod sa iyang gingharian, walay gahom nga makaagaw niini. Wala. Ug kining maong gingharian, mulungtad kini hangtod sa kahangturan. Ug unsa ba kining maong gingharian? Mao kini ang gitawag og Christian Kingdom, gingharian ni Kristo. So niya kini sa Daniel 2:44 din nagaingon niini. Mingon si Propeta Daniel nga ang Dios magatukod sa panahon ni ining mga harian. Ang Dios magatukod sa usa ka gingharian nga dili gayud malumpag. So dinhi mapadayag nga ang maong future tense, it was 600 years before Christ. So gitagna na nga ang Dios sa langit magatukod sa iyang gingharian ug dili gyud kini malumpag. Ikaduhang clause nagaingon. Ug ang iyang gahom dili maagaw sa laing katawhan. Diyaw mo na ha? So wala gyud bisan kinsa nga makaagaw. So duha ka aspeto, the substantive and the procedural aspect.
the substantive and procedural. So, unsa ba ang procedure? Mao nga ang gingharian, the procedure, ang kingdom, dili na malumpag. Dili malumpag. The substance ni ang gahom. So ang gahom, walay makaagaw ni bisan pag-unsaon, paglubog, pag-atake sa gahom sa maong gingharian, dili ug dili yun malubog, dili maagaw. Usurpation of authority, dili ug dili mahitabo nga maagaw. So, gitanaw ng daan nga once nga tukuron sa Dios ang iyang gingharian, dunay gyoy mulawgaw niya na. Dunay mo ilog niya na. There will be usurpation of authority. And mipadayag si Propeta Daniel, walay makaagaw sa maong gingharian. Kana mo'y puntos ini. And so, unsa ba'y gidayat niini karon sa pag-ingon ni Propeta Daniel? Walay makaagaw. O natuman ba kini? Natuman ba ang maong panagna ni Propeta Daniel? Natuman kini. Busa, nagaingon nga diha sa Mateo chapter 16, verse 18 to 19. Unsay nahitabo? Ang Diyos nga anak, the second person of the most holy Trinity, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, ang second person, mao ang mitukod sa maong gingharian. Karon ang pagkutana logic wise. Kay si Kristo mauman ang mitukod sa maong gingharian, the fulfillment. So pila ka tuig gikan sa pagpanagna ni Propeta Daniel hangtod gituman ni Kristo. It's 630 years. 630. Unong kagatos ug katluan ka tuig. 630 years. Ngano, i-add nimo ang 600 years before Christ ug ang katluan ka tuig during Christ, human siya mahimugso. So, 30 anyos nagsugod siya og wali public office, public ministry. Og sa diha nga 30 anyos siya, mo'y pagpili niya sa 12 ka mga apostoles. Og niya nang higayuna, gitukod niya ang gingharian. And for 3 years period, sa iyang pagtukod, gipili niya si San Pedro nga mao'y Pangulo. And the effectivity niya ng maong gingharian sa diha na nga namatay si Kristo and misaka sa langit. Then 50 years after siya namatay, kay 40 kaadlaw nakiguban pa man ning kalibutan unya misaka sa langit, and after that 50 years after Pinta, mao na nga Pentecost, ika-50 kaadlaw gikan sa iyang kamatayon, migunsad ang Espiritu Santo, and it was the birthday niya ng maong gingharian nga gitukod sa Dios. Birthday sa gingharian. Ug busa sa 2026 nga Pentecost Sunday, mao kadto ang ika 2026 minus 33. Kay ang Pentecost namatay si Jesus 33 anyos. So 50 kaadlaw niya na, that's year 33. Now, ang 2026 minus 33, it's 1,993 years ang pagidaron sa gingharian nga gitukod sa Dios. 1,993 years. Nining puntuha karon, unsa ba ang dugo ka niini?
Niya sa Daniel 2:44 unsay giingon niini. Niya dugmok ko niya kining mga ginghariana. So sa diha nga tukuron ni Kristo o tukuron sa Dios ang iyang gingharian. Unsa may mahitabo, dugmukon ang mga gingharian niining kalibutan. The kingdom of God maoy mudugmo sa mga gingharian niining kalibutan. Unya giingon, og kini maoy ilang katapusan, og kining maong gingharian. So duha ka klase sa mga gingharian. Number 1, divine kingdom, gingharian sa Dios. Nga maoy mudugmo. So ikaduhang klase sa gingharian, mga gobyerno sa kalibutan mao nay dugmokon. Unya unsay giingon, kining gingharian nga mao'y tukuron sa Dios, malugpag ba kana dili. Niyang giingon, og dugmokon niya kining mga gingharian na. Satod pa mga gobyerno, mga gingharian, mga imperyo, uban pang mga kagobernuhan sa kalibutan. Unya og kini mao'y ilang katapusan, og kining maong gingharian unsa man na ang divine kingdom, the kingdom of Christ, the kingdom of God. Unsa may mahitabo nagaingon, muparug hangtod sa kahangturan. So kini ngano ba nga mubarug man hangtod sa kahangturan? Ngano ba? Because the founder is God. The founder. One reason, because the founder is God. Now, nining putuha karon unsa ba diay ang mahitabo? Kay ang Dios mauman ang founder. Unsa bay garantiya niini nga dili og dili gyud maagaw agahom. Arita sa substance. Gahom agaw. Now, niya sa Mateo 16, 18, 19, gitukod ni Kristo ang maong gingharian o gihatagan og gahom. So kining maong gahom, mao kini ang gahom nga gitugyan mismo sa Dios, gitugyan ni Kristo og niining putuha unsay itugot sa yuta mo'y itugot sa langit, ang idili sa yuta idili usab sa langit. So niining higayuna diha gitinaw og gitataw diha mismo sa Mateo 16, 19 ug unsay giingon niini niya ang pagpadayag ni Kristo niini. Unya mi patinaw kini nga ihatag niya ang pagpatanaw niini busa sultihan ko ikaw si Pedro og ibabaw nining bato tukuron ko ang akong iglesia. Spanish iglesia, Bisaya simbahan, English church. Tukuron ko. Unihang sa may kalainan sa simbahan o sa gingharian. Ang gingharian is generic o ang simbahan is the first foundation in the fullness of God's kingdom. In other words, kanang pag-ingon nga ang gingharian sa Dios sama sa liso sa mustasa mutubo kana. So sa Catechism of the Catholic Church, ang maong simbahan nga gitukod ni Kristo is the seed, mao ang liso ug ang pundasyon sa gingharian sa Dios. Mao na nga mutubo. Nganong mutubo man ang maong gingharian sa Dios? Tungod kay niya sa Revelation, gipadayag chapter 4, verse 5 over Revelation chapter 5, verse 6, nga dunay pito ka mata sa Dios.
O kining pito ka mata sa Dios mao ang pito ka kahayag sa Dios. O kining pito ka kahayag sa Dios mao ang pito ka pundasyon sa gingharian sa Dios. Ngadto sa gingon diya sa gipadayag 11:15 gipadayag Revelation 11:15 nga nagaingon nga unsay gipadayag niini Revelation 11:15 nga ang Dios mao'y magahari niining iyang gingharian hangtod sa hangtod. Matumman ka na. This world will be converted into the fullness of God's kingdom. The headquarters, mao na yung vinyo, sentro sa Christian kingdom, multi-universe. So, niinay karon pag-ingon sa Daniel 2:44 nga ang Dios magatukod sa iyang gingharian. And since Christ mao'y mitukod, unsa ba si Kristo Dios kay siya'y katumanan. Kay nagaingon, Dios mo'y magtukod, and since Christ mo'y mitukod, this is the fulfillment of Christ. He is God. Nang karon, doon na magyud tayo mabasa nga si Kristo Dios. Yes. Hebrew chapter 1 verse 8 nagaingon, ang Dios na Amahan sa Hebreo chapter 1 verse 8, ang Diyos Amahan miingon sa iyang anak, and the subject matter mao ang gingharian ni Kristo. Nagaingon, ang imong trono o Diyos mulungtad hangtod sa kaangturan. Ug unsa ba kining trono? It's the kingdom of Christ. So, pag-ingon nga ang imong trono o Diyos, kinsa gilag Diyos, si Kristo Diyos. Nining puntuha, wa magpasabot nga tuloy Diyos. O dili, tulo ka persona in one God. Mao na, sama sa papel. Ang papel napilo ka na og ikatulo. Napilo og ikatulo. Now, part 1, Diyos gamahan. Part 2, Diyos nga anak. Part 3, Diyos nga Espiritu Santo. Pero kining sila, usa ka Diyos. But tulo ka persona, tulo ka mga kabubuton. So, niining higayon ha karon, mao na kini ang pagtukod sa gingharian sa Diyos. Kinsa ba kining kabubuton? Kabubuton ba sa Espiritu Santo? Kabubuton ba sa Diyos nga anak? O kabubuton sa Diyos nga Amahan? Mao kini ang sovereign will of the Father. Sovereign will. So, duha ka general classification sa kabubuton sa Amahan. Number 1, sovereign will. Kabubuton diya isipting plano. Ikaduha, decretive will. Ang decretive will mao ang iyang kabubuton nga mao'y naghimo og mga balaod pagasundon. So, kini sovereign will, kabubuton sa Diyos Amahan, nga gamhanan, nga tigplano, na bahina sa upat. Ang una, mao ang creation's sovereign will. Nga ang kabubuton sa Diyos gamahan, siya ang tigbuhat. Ug mao kana ang kabuhatan, the multi-universe, agatong universe, 2 trillion galaxies, ug sanglit. Gihup-an kini ni Satanas, 1 Juan 5:19, mo hinungdan nga gihimo, giplano sa Dios nga Amahan ang bag-ong langit ug bag-ong yuta. So ato nang gituki diha kaninyo, unsay porma ngano nga himuon ang bag-ong langit ug bag-ong yuta. Anus kini ug sa unsang paagi ato nang gidayag kaninyo. Mao na ang una nga classification sa sovereign will of the Father sa iyang pagka-creator magbubuhat.
So naa na diha giplastar ang mahitabo nga pag-ulangit ug pag-uyutan. Ikaduha, mao na ang sovereign human age will. Ang Dios nga mahan, siya mo'y nagplano nga dunay 7 ka klase sa pangidaron sa tao. So, mao to ato anang gituki kagabi. 7 ka klase sa pangidaron sa tao. Mao na ang sovereign will of the Father. That's human age. Kining ikatulo nga sovereign will of the Father, mao na kini ang plano sa Dios niya ng iyang gingharian. And that is sovereign, God's kingdom, sovereign will. So, meaning ngayon nagkaroon plano sa Diyos nga mahan nga mahimpit mao Dios mismo ang iyang gingharian ining kalibutan o ang iyang anak nga mao may implementor. So, unsay misteryo sa Santissima Trinidad. Ang Diyos Amahan planner, mao'y mo plano. Diyos nga anak mao'y implementor, mo patuman sa plano, o ang Espiritu Santo mao'y muhanay sa plano. Muhanay, muhatag sa kinabuhi diha sa plano. So tulo ka na sila, dunay kabubuton sa Amahan, duha ka hugpong sa kabubuton sa Amahan, tulo ka hugpong sa kabubuton sa Dios nga anak, o duha ka hugpong sa kabubuton sa Dios nga Espiritu Santo. O kini mo'y atong isgutan. Nang karon, ang atong isgutan mao na ang God's kingdom, sovereign will. Mao kini ang ikatulo nga kabubuton sa Dios nga mahan. So niining puntuha karon, ang iyang kabubuton mao nga kining maong gingharian mulungtad hangtod sa kanturan, walay makaguba niini. Wala. Hinoon niya sa Daniel 2:44 nagaingon hinoon niini nga dugmukon ang mga gingharian niining kalibutan. Natuman ba? Yes. Natuman, but dili pa hingpit ang katuman. Naunsa ba ang katumanan niya? Ang Roman Empire, nabungkag, nagdugmok ang Roman Empire. Before niya na, panahon pa ni Nero, mga emperor niyadto mismo sa Roman Empire. Si San Pedro daan, imagine, gilansang sa cross, ang ulo diri sa ubos, gipatay. Si San Pablo gilungguan, grabe. Si San Lucas letter X gipatay. Ubang apostoles gipanitan, gisapang, grabe Ginoo ko. So dili lalim ang gihimo sa Roman Empire. Pero nalumpag ba ang gingharian nga gitukod sa Dios? Wala. Ngano? Kaniya sa Mateo 16:19 nagaingon nga ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. So kining maong gingharian nga gitukod niining kalibutan ni Kristo, mao kana ang gingharian sa langit dinhi sa yuta. Ug anaa ang yapi mga authority nga gihatag niini. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit. O ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. So mao kana ang authority. Unya ngadto na sa 12 ka mga apostoles. So kadtong authority sa Mateo 16:19, it was the leadership authority given to Saint Peter. Ug sanglit mamatay man ang si San Pedro, dunay successor. Niyan ang puntuha, mao kana nga miabot na
og 267 nga Santo Papa nga maoy puli ni San Pedro ug ang ika-267 Pope hanay yun na wa gyud pagkabugto ang leadership nining gingharian sa Dios ngadto na ni Pope Leo XIV. So ang pangutana karon mao, mabungkag ba ang gingharian sa Dios nga mamatay man? Ha? Mamatay man ang mga apostoles. Diya sa Mateo 28 20 unsay giingon niini diya sa Mateo 28:20 nagaingon, og hinumdumi ako maguban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. So nining puntuha, forever ang pag-uban ni Kristo, pag-uban sa gahom. Walay bugto ang iyang gahom niini. Ug bisan pa niya na ang gihatag nga gahom sa Dios ngadto sa mga apostoles. Ug kining gahuma miingon niini si Kristo. Ug busa sultihan ko kamong tanan. Mao kana ang church magisterium. So kung ang mga apostoles pinaguluhan ni San Pedro, and that is church magisterium. Sanglit mamatay o namatay si San Pedro, ang puli kaniya Santo Papa. Way bugto yun, 267 Pope, si Pope Leo XIV. Unya ang mga apostoles nangamatay man. So ang mipuli sa mga apostoles, mga obispo. O kini sa Mateo 18:18, mao kini ang church magisterium. Ang church magisterium gihatagan kining otoridad, gihatagan kining gahom sa founder nga mao ang Dios. Ug niining putuha, unsay gipadayag? How did Christ empower the church magisterium? Miingon, ug busa sultihan ko kamong tanan, ang inyong idili dinhi sa yuta idili usab didto sa langit, ug ang inyong itugot dinhi sa yuta itugot usab didto sa langit. So mao kini ang pagpadayag nga nining puntuha karon, ilabihan kadako ang gahom nga gihatag sa Dios ngadto sa atong mga apostoles. O sanglit na mamatay man ang apostoles, niining puntuha karon unsa ba ang mahitabo? Pagkamatay sa mga apostoles, ang mipuli mao ang mga obispo ug kini bilangkob sa church magisterium. So unsa may role nila? Mao kana gitagaan og teaching authority. Mao kini sa Mateo 28:20, gitagaan kini og teaching authority. Og tudloi sila pagtuman sa akong kabubuton, sa akong gisugo kaninyo. Og hinumdumi kini, ako maguban kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan. So nining puntuha karon ang pangutana, kining teaching authority. So tulo ka gahom ang gihatag sa founder. Number 1, teaching authority. Mao gyud ang pagtudlo sa correct way of life. The truthfulness. Mao na nga ang pangutana, it is a divine philosophy of life. Aban ang pangutana, unsa bay milipang milampag? Divine philosophy of life ba? Dili. Natabunan ang divine philosophy of life. Natabunan. Ug ang mitabon, alphabetical nga mga philosophy
og hisgutan ta kana hilabihan kadaghan. Hilabihan kadaghan gipanggupa ang plano sa Dios. Ug busa ang role sa Catholic faith defenders defend against Satanism, do all sanctifications, CFD das. Mo'y mudas-das. Unsa ning mga philosophy nga mao'y mibungkag sa divine philosophy of life. Giunsa pagbungkag ang teaching authority of the church. Mao na ang unod sa atong CFD das. Nining putuha karon, mao kana ang una, the teaching authority. Ikaduhang gahom, mao kini gituwag og sanctifying authority. So ang role ni ining church authorities, ang church magisterium, mga kaobispuhan 5,430 ka mga obispos tibuok kalibutan led by the Pope. Ang mga cardinals are bishops. So nining puntuha karon, mao kana ang teaching authority ug ang ikaduha sanctifying authority. Ug ang ikatulo mao governing authority. So kung mohisgot ang church magisterium, mga kaobispuhan kana led by the Pope. Kung mohisgot kita church authorities, gikan sa satupapa downward sa kaparian, the church authorities. Nining putuhan karon unsa bay dayag niini. So dunay panudlo, mao na nga dunay pagtuo. Ang resulta sa pagtuo tinuhuan, English religion. So niini karon gidayag sa 1 Timoteo 3:15 nga ang gingharian nga mao'y gitukod ni Kristo, mao ang pundasyon, bantayog, punuan sa kamatuoran. The pillar and the foundation of truth. Naadya ang punuan sa kamatuoran. Unya ang unod niini, mao kini. This is the church. Mao ni ang punuan, pillar, foundation of truth. Karon asa man ang truth niya ini o nasa sod? Naa sa sod. Ang itudlo, pagtuo, tinuhuan, religion, mao ang sod niini, mao ang kamatuoran, the system of faith. Busa gitinaw kana ni San Pablo 1 Timoteo 3:16. Sa 1 Timoteo 3:16 nga kining gingharian nga gitukod ni Kristo, mao ang pundasyon, mao ang saranan sa kamatuoran. 1 Timoteo 3:15. Unya sa 1 Timoteo 3:16, kining maong sud niini, system of faith, ang relihiyon, mao ni ang sekreto sa relihiyon nga mao'y gitudlo sa mga church authorities nga dunay kagahom nga gihatag sa Dios. Busa karon, mahitabo ba nga agawon ang gahom? Mahitabo ba nga dunay mo lawgaw, mo lugaw, mo lubog niya ng maong gahom? Gahom sa pagpanudlo, teaching authority. Gahom sa pagsantos, pagbalaan. Gahom sa pagdumala. Doon na ba'y muagaw niining tulog kagahom? Yes, na. O si San Juan mismo, may warning na daan, may pasidaan. Diha sa 1 Juan chapter 2, verse 18 to 29. Nagaingon si San Juan nga moabot ang panahon nga dunay muhawa gikan ni anang gitukod nga gingharian ni Kristo. Dunay muhawa, mo rebelde, mo revolt. O kini sila anti-Christ.
Nganong Antichrist meribilde batok ni Kristo mipahawa gikan niya ng gitukod ni Kristo. Karon sa'y mahitabo paghawa niya na magtukod og kaugalingon nga simbahan. Magtukod og kaugalingon nga simbahan. Og niini giwarningan gyud daan. Daghan mga warning sa mga apostoles. Si San Mateo may warning diha sa Mateo 24 versikulo 5 over Mateo 24 versikulo 24. Nagaingon, pabantay mo. Kay sa akong ngalan, daghan ang mugamit sa akong ngalan o malimbungan kamo. So, ngano man nga malimbungan, tungod kay sa ngalan ni Kristo, ilang gamiton magtukod og mga tinuhuan. Magtukod og mga churches. O pila na ba ka mga tinuhuan nga gitukod? Pila na ba ka mga churches ang gitukod competing, attacking against the kingdom that Christ has founded? 49,000 ka mga different religious denominations all together nasud niya ng Protestantism. Ganang gitawag man kana og Protestantism. Si San Juan may padayag, 1 Juan 2:18 ngadto sa 29, may protest against the Christ-founded church. May protesta. O kinsa ba ang amahan sa Protestantism? Si Martin Luther. O kinsa ba si Martin Luther? Usa ka mungha. O kinsa ba kanang mungha nga si Martin Luther? Usa ka pare. So from being a monk, di man makamisa. So na giordinahan siya pagkapare. Ug unsay nahitabo ni Martin Luther? Sa diha nga nahimo siyang Doctor of Sacred Theology. Niyan ang puntuha. Misud man yun ang garbo. Unya, iyang nakita nga dunay iyang gi-attack ang simbahan. Iyang gi-attack nga gihimong negosyo ang indulgence kanang mga pamisa sa mga kalag ug uban pa. So gipakadak-an niya kana financial aspect. Gipakadak-an niya na. Mura bang impeachment. Gipakadak-an niya. Unya, mao na pinakaunod sa iyang 95 ka mga thesis. Ug out niini tanan, this is the causa et origo, the very origin. Ngano? Nga pinaghan man ang mga Protestantism, nga mga religions, 49,000 ang hinungdan niini. Mao. Nga naghimo siya after nga gigambalay ang Bible nga dunay 73 books. Hopefully, maka-review kamo sa atong Dr. DF Dr. DF YouTube channel. Kay kadtong naa sa FB na to, mawala ka na unless you share it. Nining higayon na naa sa Dr. DF YouTube na to, naa diha tanan ipadayan. So niinay karon, kompleto na kining balaang kasulatan 73 books compiled by the church authorities. Gi-compile ka na. Declared authentic. In fact, mingon si Martin Luther nga kung wala pa ang Catholic Church, wala kitay Biblia. Ngano, sa iyang pagkapari, sa iyang pagkamunghi, he admitted nga ang naggambalay, naghimo, nag-authenticate, nag-exert of efforts para dunay Biblia. It's the Catholic Church. Apan how come atong paglion ang panid sa kasaysayan karong warning gipasidaan ni Propeta Daniel.
nga dunag gyoy muagaw sa gahom pero walay makaagaw sa gahom. O sa unsang paagi nga agawon, usurpation of authority. Sa unsang paagi nga maagaw ni Martin Luther when he revolted against the kingdom of God, dunay procedure. And what was that procedure? Naghimo siya o Protestant Bible. Remember, the original Bible, the Catholic Bible with nihil obstat and imprimatur. Nilatin ka na. Ang nihil obstat on the very first page of the Bible. Ang nihil obstat nagpasabot nga walay error. Nagpasabot nga kini kompleto. Wala ka na kuha kompleto, walay error. Free from error. Mao ka na ang nihil obstat. So ang mga kompleto nga Biblia nga mao'y produkto sa gingharian nga gitukod ni Kristo. Ang Biblia dunay nihil obstat. O kung dunay nihil obstat, free from errors, then ang musunod niya na ang obispo o cardinal mupirma sa imprimatur. Ang kahulugan sa imprimatur, you have to print, iprinta, ipublish ang Biblia. Publish it. Imprimatur. Karon, niining higayuna ang mga Biblia sa Protestantism, si Martin Luther. Doon na ba'y nihil obstat? Wala. In other words, niining puntuha ang ilang gihimo nga Biblia, 66 books instead of 73 books. In other words, incomplete Bible. Incomplete. O tungod kay incomplete, wala kanay nihil obstat. Meaning, wala butangi diha o nihil obstat nga no erroneous, incomplete, INC. O kung INC man ikaw, makapaso ka ba for the graduation? No, you cannot. How much more could you take a board examination? No, bagsak hagbong ka. Sumao ka may nahitabo. And all the Protestant Bibles, walay nihil obstat. Error, incomplete. Karon, doon na ba sila yung authority nga mo pa-bless sa ilang Bible? No, they have no authority. O bisan pa nga wala sila'y authority, mao na nga ang role sa Protestantism, mao ang paglugaw, paglawgaw, paglubog, pag-agaw sa gahom nga gihatag sa Dios. Apan si Propeta Daniel 2:44 nag-ingon nga walay makaagaw sa gahom niya ng gingharian nga mao'y tukuron sa Diyos. No one can usurp, no one can confiscate the power of the kingdom of God. Wala. Busa, bisan o miabot o 49,000 kanagkadaiya nga mga simbahan. 49,000 kanagkadaiya nga mga reliyon. Jehovah's Witness Church, Iglesia ni Cristo Church, Born Again Churches, Methodist Church, Mormons Church, Jehovah's Witness Church, Presbyterian Church. Ilabihan kalagan. Kuri tayo nagbibihin na. Wala. Bisan magtabang sila. Gitabangan nila. Kining maong gingharian nga gitukod sa Dios.
miingon si Propeta Daniel, walay makaagaw sa gahom niya ng gingharian nga gitukod sa Dios. Karon ang pangutana. Kining mga simbahan, religions, kansang role mao ang pag-agaw, usurpation of authority. Ang pangutana, kinsa ba'y nagtukod niya na? So duha ra gyud kabutang ang atong palandungon karon. The procedure aron maklibog ang mga tao. Naggama sila og kaugalingon nga Bible. And that is Protestant Bible. Incomplete. INC Bible. Do we have the authority to publish, to print it, and distribute? No. We do not have. Wala. Pero unsay gihimo sa Protestantism? Giatake ang simbahan kay lagi dili motugot ang simbahan nga pambasahon ang mga tao. Karon ang pangutana, dunay incomplete makadaot unya nining higayon ang pagkasando ng simbahan? No. Mao kana ang deceptive propaganda. Busa, ginidaan ba ang katawhan pagbasa sa Biblia? No. But that Bible should be complete. That Bible should not be deceptive. That should be read and read. Uboy, hinungdan sa Bible Apostolate. Libot kita sa Bohol. The next schedule, gikan sa Sagbayan, ngadto na kita sa Clarin this August 1. Tanawo na Sunday. Sumaw ka ng mga schedule na doon, libot na Saturday. No? Sumaw ka na, August 1, nahawan, Clarin. So libot na tadiha sa Bohol, etc. Sumaw ka na ang dagan. Unya, niining higayon na karon ang pangutana nga kining mga simbahan nga gitukod sa tao. Makaabot ba kana sa destinasyon? Dili. Naa ka na sa libro sa buhat sa mga apostoles, chapter 7 verse 48. Nagaingon nga ang maong mga balay meaning simbahan, kining iglesia nga gitukod sa tao, dili mo puyo ang Dios niya na. Dili mo puyo. Nasa buhat sa mga apostoles, 17:24, nagaingon, dili gyud magpuyo mo puyo ang Dios. Niya ang mga tinukod lamang sa tao. Ug busa kining 49,000 ka mga Protestant religions, denominations, dili mo puyo ang Diyos niya. Ug unsa ba ang epekto sa dili pagpuyo? Mao nang nagkatuali ang atong mga kaigsuonan, naglabok. Mao na ang res ipsa loquitur nining higayuna, ang uniform silang tanan Bible right tuhuan. It is misleading, deceptive. Ngano ba? Kay ang ilang pag-ingon nga Bible right tuhuan is generic. It means to say, gi-include nila ang Bible sa Catholic Church, which is wrong. Kaya ang ilang gipasabot, Bible nila maoy tuhuan. O kanang Bible nila is deceptive, incomplete. So, dili na makaabot sa pagtulungan. O nining higay mo na, mao na nga may padayag si San Mateo, may warning yun sa San Mateo. Chapter 7, verse 21 to 23, unsa may giingon, dili tanan nagdala sa ngalan Kristo, dili tanan nag-ayo sa mga masakiton, nag-abot sa mga sakiton, nagdala sa ngalan ni Kristo, magkanto sa gingharian. Kadto lamang nagtuman
sa kabubuton sa amahan. Mao kana ang God's kingdom sovereign will. So, gituman ba nila ang God's kingdom sovereign will? Kanang kabubuton sa amahan, gituman ba? Wala. Ngano ba? Daghan ba ang gingharian nga gitukod sa amahan? No, there is only one kingdom. Daniel 2:44. O sanglit ang simbahan, mao may punuan sa gingharian sa Dios. Daghan ba ang simbahan nga gitukod ni Kristo? No, only one. Mateo 16:18. Only one church. Si San Pablo misilyo gyud niini diha sa Efeso chapter 6. Efeso chapter 4 verse 4 to 6. Unsay giingon ni San Pablo? May usa lamang ka Dios, may usa lamang ka Ginoo, may usa lamang ka pagtuo, that system of faith, that is religion. May usa lamang ka lawas, and that is the body of Christ. May usa lamang ka paglaom, may usa lamang ka bunyag. There is only one body, and that body is the church. Usa ra. So, niining tanan kabubuton kana mao na ang giingon nga God's kingdom sovereign will. Gisunod ba ni? Nining 49,000 ka mga Protestant religions wala. Kundili misimang sila sa kabubuton sa amahan o nagtukod o kaugalingon nga simbahan as if they're making their own kingdom. Si Kimbuloy naghimog kaugalingon nga kingdom. Mao kini na ito. Busa, niini karon nga eschatology in times. Unsa ba ang giingon sa Daniel 2:44? Nagingon nga buntugon ang mga gingharian niining kalibutan. Og si San Pablo midason og mipalig-on diha sa 1 Corinto 15:24. Unsay giingon ni San Pablo 1 Corinto 15:24? Nagaingon, in the end times, katapusan pa ni sa kasaysayan sa kalibutan, all the religious and political authorities shall come to an end. Matapos. So, niinay karon musugot kag sa dili malintuwad kining tanan nga mga relihiyon nga miangkon-angkon kunuhay nga mao ang sakto. Wrong. In general, the universal truth carries with the particular truth. And the general truth is that diha sa buhat City 48 plus City Acts buhat sa mga apostoles 17:24 plus Salmo 127 verse 1 plus Jeremiah chapter 17 verse 5 plus Mateo City 21 ngadto sa 23 plus John chapter 15 verse 6. Kining tanan mga tinukod lamang sa tao, they are cut off from the kingdom of God. So, unsa ba'y solusyon ini? Doon na may paglaom nga ang ato nga mga kaigsuunan who are disconnected from the kingdom of God. Posible ba nga mahiusa sila? Yes. Are they still invited to form part in the kingdom of God? Yes. Ang mga Muslims, ang mga non-Christians, are they still invited? Gipili o gidapit pa ba sila gihapon nga mahiusa ni hining gingharian nga gitukod ni Kristo? Yes, naa sa Catechism
of the Catholic Church, paragraph 836, nagaygon nga kining gingharian sa Dios din pinaagi sa simbahan. Nagalangkob kini sa tulo. The Catholic Church, the Catholic Christians, the non-Catholic Christians, meaning mga Protestante. Yan nagkaroon in ninhigi pa niya nga mga mapasaylo sila nga ignorance pero dili tinuyo, invincible ignorance. Unya ang ikatulo mao na kining non-Christians, 10,000 ka mga non-Christian religions ug niining tanan. They are invited to form part in the kingdom of God. Question: posible ba nga sila ma-converted into the climax of the Christian kingdom? Yes, possibly. Ngano? Niya, for the Protestantism. For the Protestantism. Sa ilang rule, pagbasa sa Bible, although incomplete, ang invalid nga gihimo sa Protestantism doctrinal aspect. Invalid. Ang ilang mga gipasyatag nga pag-atake sa mga doktrina o 255 ka mga dogma sa simbahan, invalid. Ug ang modefensa niini ang hugbong sa Catholic Faith Defenders. Mao nga moatubang kamo sa dakong pagpaubos in a series of eschatological apologetic debates. Tulo ka klase pamaagi sa debate. Debate by dialogue form, debate by media form, ikatulo, debate by confrontational form. So tulo ka na. Mahimo kini. Ug mao kana ang mahitabo. Mao kini nga ang doctrinal aspect. It's the role of the Catholic Faith Defenders founded 1953. Mo'y mo depensa niini. Karon, ikaduha nga gihimo o workforce diha sa Protestantism mao ang moral teachings. Busa, ang moral teachings sa Protestantism valid 1 trillion %. So, ang ilang panudlo nga pagpaubos, pagmaaghop, pagkamasinabtanon, masinabuton, manggihatagon, manggiloyon, manggiikugon, disiplinado, uban pa, matinahuron, valido, moral aspect. On the other hand, ang non-Christian religions, ang dogmatic o doctrinal nilang panudlo, especially sa inconsistent sa panudlo sa simbahan. Doctrinal aspect, invalid. Apan ang ilang panudlo, moral, perfect. Mas grabe ang ilang panudlo moral. Guided sa deep discipline ang ato ng mga kaigsunan. Layo ra ang Katoliko. Congratulations, you are our model. So, niining higayuna karon sa gingharian sa Dios, example, Iglesia ni Cristo. Nag-specialize ang Iglesia ni Cristo nga righteousness. Pero ang mga pare nga tiklagong, kini si Sambalya, kini si Bong Sarabia, nga sa likod na t-shirt impeach Sara, kagrabe. Flavius Villanueva, Bisap Bagaforo, guban pa.
nangabanhaw ang mga Sadusiyo o mga Parisiyo nga nakig-alayon, nakig-kunay sa Roman Empire para ilansang sa cross si Kristo. Mao na nga kung tanawon nimo ang atong gika-dipinsahan yun mao. Nga niining maong senaryo nga ang mga church dili tanan pilaran ni sila ayaw kabot og 10%. Gamay ra ni mga liwados. Gamay ra ni sila. Pero niining tanan mao ni vocal. Unya as ruled by Our Lady of Light Church, Birhen sa Kasilak, pinagi ni Father Joselito Giangan. Kining mga naa sa simbahan, mga pari o pilang obispo, ang ilang sukaranan mo ang judgment on the person, not judgment on the act. Lahi ang judgment on the person o ang judgment on the act. Ang gihimo ni ining mga pariang aliwados damo, nahimo silang instrumento sa mga politiko nga oportunista. Mga oportunistang mga politiko. Nga gihimo nilang problema ang Duterte. Gihimo nilang problema ang Duterte. O kana judgment on the person. Unya, kung doon na ganin mo barog sa righteousness, nga gihapwa ang bahandi sa katauhan, niini karong flood control scam, din gipanguluhan ni Marcolita, si Marcolita, usa ka iglesia ni Kristo. Mi support ang iglesia ni Kristo. Righteousness. Pero ang Catholic Church, maoy mi support nga ikiha si Sarah. Asa ka? Og ila bang gipakadak-an kining mali-malita? Wala. Ug mao kini nang hitabo sa atong katilingban. Ug busa judgment on the person. Unya, gumikan lagi, it's really an admitted fact nga error si Digong Duterte sa iyang pagbugal-bugal, labi na sa mga doktrina sa simbahan. But you cannot put judgment on the person, but judgment on the act. Kay kung inyo na nga ilampornas judgment on the person, tanan nga mga buhat tarong, himong dautan. You are wrong. You are wrong, bishops. Bagaforo, Ayuban, Bacane, Socrates, Piligas. Kemudian, mga pare, naamo sa judgment on the person. Ang gikinahanglan is judgment on the act. So, kadtong pagka-error ni Digong Duterte, judgment on the act, condemn it, and we did it. He is wrong. But on the other aspect, he is right. Ang nahitabo mao, kay gilampornas ang judgment on the person, giapil si Sara kay plido lagi Duterte sa pagkadaga pa. Wa na magtanaw nga si Sara is not Tatay Digong. Gilampornas ninyo ang judgment on the person. You are 1 trillion% wrong. You are wrong. Judgment on the person ninyong gihimo. Mateo City 1 ngadto sa 2. Pagkatinaw, pagpadayag, Novena Mass sa Our Lady of Light, Birhen sa Kasilak. Mao ka na Ebanghelyo. Salamat, Father Joselito Giangan. Naging ko na ayaw paghukom. So makasalata nga hukom ta judgment on the person. Correct judgment on the act. Dili wholesale package. Yung sabanin ng mga aliwados nga naas simbahan.
Yun sa nila. The whole package nila. No more Duterte. No more. Tanang Duterte. Dili kasod sa gobyerno. Kamu mo'y naghugaw-hugaw sa simbahan. Kamu'y naghugaw-hugaw. You are destroying the kingdom that Christ has founded. Kamu mo'y mibungkag ni ining gingharian nga gitukod ni Kristo. You have to step down from the church. Remember, judgment on the person versus judgment on the act. You are wrong, violating Matthew 7, verse 2, judgment on the person. Ang act mo'y tanawon, dili i-wholesale ninyo. We are defending the kingdom of God. Naminaw ta sa mga rally, nagluoy ka. Usa ka batanon, another, no? Unya, nagmahay gyud siya si Bahan. Mingon siya, ako usa ka devoted Catholic. Kami very religious. Pero unsa na po, nagmahay mi sa mga obispo, mga pare. Kaya wa gyud mo barog sa righteousness. Mo hinuoy mi paturatoy aron matabunan ang tinuod nga isyu. Grabe. And here comes the Iglesia ni Cristo nga mibarog sa righteousness. The issue now, defend the multi-billion, multi-trillion public funds. That is righteousness. Mao nga moral aspect. Congratulations, Iglesia ni Cristo. Correct ka diyan. But on the doctrine nga kamo Iglesia ni Cristo, wa mo to nga Cristo Dios, you are wrong. You are wrong. 1,000,000,000%. Ato na nag-discuss, Marcolita, to convert the Iglesia ni Cristo. So judgment on the person, paminaw mo mga obispo, ha? Ayaw mo pa tikalbo kay nailad na mo panahon sa COVID. Marehunaan ninyo. Sumao kini ang puntos nga niini karon mahitabo na unya nga there will be conversion. O diha sa Mateo City 3, unsay gingon sa Mateo City 3, dili gyud ka convert. Dili gyud ka saway kung naapay truso sa atong mata. Mao nga diha sa atong simbahan, unsaon man pag-convert sa atong mga kaigsuonan, nga kita may nahimong aliwados mismo. So hands off niya ng pagkunayb sa mga oportunista ng mga politicians. Kung sa badiay ang dugukan yun ni ining impeachment. Duhara. Si Martin Romualdez nga gusto niya nga mahimong presidente, ang iyang himo usbon ang Batakang Balaod. Mao to ang People's Initiative. Gigastuhan na kamo nga naa sa simbahan, milihok ba kamo niya na? Wa! Pagtarong mo. Do not connive. So, unsa na ito mo? Wala ka na magmalapos. Mao nga si kanhi Presidente Duterte bigbarog sa stage January. Bibarog siya. So he attacked. Ngayaw usban Batakang Balaod. Ayaw. Uboto gitanaw ga dangerous ni si Duterte. Busagi, sikop, gilawog sa tirong sa ICC.
O busa, kay tikakob naman ang katong gidayag amendment o revision bagong Batakang Balao. Tikio naman. So walay laing paagi nga dili ma-presidente Sara, so impeachment. Ug ang pangutana maon, paminaw mo mga obispo, mga pare nga nakunay, the resurrected Pharisees and Sadducees. Paminaw mo, ano na nga ninyo? Niningingayon na, yun sa ba? So giplanuhan, ato ni nga ipa-impeach. So asa may mga ebidensya ni ini? Ug busa, gi-fishing expedition. Unsa may fishing? Gipangisdaan siya. Unsa ang magpagpangisda? The proper way nga before itaral na akay evidences. Ang nahitabo gi-filean una usa pa gipanginhas mo na fishing expedition. The fact meaning higayuna nga gi-appeal pa ang pondo ni Sara sa iyang pagka-vice mayor pa sa Davao City, sa iyang pagka-mayor, etc. Excluded, wala pa na siya mahimong vice president. O ganun gi-appeal man pagka-vice mayor, fishing expedition. Maunay ang pagkatapsi-turbi. So, niining higayuna, pagkaluoy. Ang subok, na kining naa sa simbahan, mauhin nooy misakay. Wa tay gipaboran ni ini ha? Wa tay gipaboran. Wa tay gipaboran. Ang ato lang, si didasdas, defend against Satanism, do all sanctifications. Mao na. Ug busa, minaw na lang sa tayo na yun. Ug naa ka na sa 1 Corintios 6:2 ng katauhan sa Dios mo'y muhukom. Posible. Hindi ni mahuman. There will be a very biggest crowd. Only to happen if the people will repent. Mao na otro sa ng katauhan, dili effective ang pagrally o dili ta magbasol. Nganong naingon kinini ining tanan tungod kay ang katauhan mao'y mga hudas ning nasod nga Pilipinas. Hudas ang mga botante. Of the 127 million Filipinos, 70 million mga botante. Pila ra may dili mga hudas. Nga dili mo dawat og mga wilwig sa mga oportunista nga mga politiko nga nang loan for loan. Kining atong sistema sa pinili ay Satanism. It's not holy. It's not holy. Ato ra gyud ni nga kabuang, ato ra na. It is demonic. Ngano mi ustak man ta. Ug ngano nga ang mga nasod sa kalibutan, Canada, USA, Russia, China, Denmark, Luxembourg, Switzerland, Singapore, Great Britain, uban pang mga nasod, Taiwan, North Korea, South Korea, uban pa. Ngano, Japan, ngano, nga lig-on ni sila. Naabay vote buying, what jam mo? Iran, Iraq, naaba, what jam mo? Saudi, naabay vote buying, what jam mo? Asar na butbayang balanggunok ang Pilipinas. Mga Kristiyanos, balanggunok. Mga perting sukuha sa Diyos nga mahal. Perting sukuha. Sumaw na nga magbasol ta. The sovereign will of God. Because by being a voter, we are a sovereign Filipino people. The kingly people, priestly people, sanctifying people. Kini ang pagpadayan. Busa ang atong solusyon karon, repent and repent, magbasol.
Mao kana agato nga pagpadayon. Ug busa after niya na nga magbasol na tanan na naman ang barangay election kini anha ta mag-entrada. Musuway mo nga mga kandidato sud na sa dubog posporo. Iman ang resulta niya nga kamo mo isuod sa posporo. Ug kanang posporo mao na inyong sudlanan ilubong sa menteryo. Mao kanay pagito. Grabe ang pasidaan sa langit. Dili na ni ordinaryo. It's serious. Mao nga ugaling gani nga magbagahit pa ta. Buhi ang Diyos sa langit. Kining Revelation 16 verse 17, 18, 19, 20, 21. Mao na gyud ang biguan. Kining lito. Nga wala pa mahitubog sukat. And that would be the final blow natong tanan. So niini, mao na nga sa 1 Corinto 15:24, all the religious and political authorities shall come to an end. Matapos na. Ngano? Tungod kay nagaingon si San Pablo, 1 Corinto 15:25 nagaingon nga ang gingharian ni Kristo, Christian kingdom, maoy muhari ni ining kalibutan. Maoy muhari. In fact, sa Revelation chapter 2, verse 26 to 27, kining tagaan gyud gahom sa Dios ang buging santos. Ang gahom ni ini, imagine ang mga nasod ikumparar na sa kulon, dugmukon kana. Ingon ini gahom. Unya ang tagana sa Dios gamuda sa mao balaan sa grandong gobyerno. Sirach chapter 10 verse 4, mga pinili na katawhan sa Dios, buhing santos. Wala na'y tapuan. Alisto ro'y mamalit sa mga tao. Alisto ro'y pangampanya, manglaman mo gugpanpan, pero pagpili na dili mo tambong sa mga sesyon, na ay seminars, abtik mo mga yung processing mga travel, pero dili mo tambong, usik-usik sa kwarta sa gobyerno. So ingon ini, gijama-jamaan ang pagpangalagan. Udiya kogihan mga yung boto, pero may servisyo. Ingon ini ang pagkitabo, no more in the kingdom of God. Mao nga niya sa Revelation 11:15, unsay giingon sa Dios. Nga sa iyang paghari ni ining kalibutan, himpit ang iyang paghari, walay katapusan. Ngano, deathless society. Walay katapusan. Napa ba'y mga eleksyon? Wala na. Mao na nga pagpili na sa Dios. Hangtod sa iyang pagbalik nining kalibutan. Mao na ka na himpit naging harian sa Dios. That is Christian kingdom. Santos, 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 Fiat. Father, Son, Holy Spirit.